हुकूमत की तरजीहात में तालीम का फ़रोग़ सरफ़हरिस्त है। हुकूमत बलूचिस्तान पूरे सूबे में मयारी तालीम की फ़राहमी की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में हर साल सूबाई बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तालीम के शोबे के लिए मुख्तस होता है, जिसका मकसद बलूचिस्तान में सब के लिए मयारी तालीम तक रसाई को मुमकिन बनाना है। हुकूमत बलूचिस्तान आवाम को मयारी तालीम की फ़राहमी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। रवां माली साल में हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबाई बजट का 17%, जिसमें से 12.5% स्कूल एजुकेशन के लिए मुख्तस किया गया, जिनमें चंद अहम इकदाम दर्ज झैल हैं। रवां माली साल बराए 24-25 हमारी सूबाई हुकूमत ने तालीम के शोबे में नुमायां कामयाबियां हासिल करने के लिए एजुकेशन का बजट 43% और तरक्याती बजट 51% बढ़ाया, जिससे तालीम की बेहतरी में मदद मिली। रवां माली साल 2024-25 में हमारी सूबाई हुकूमत ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ECE क्लासेस की तकरीबन 100 उसातिज़ा की आसामियाँ तख्लीक की ताकि बचपन की तालीम को फ़रोग़ दिया जा सके। इसी तरह हुकूमत बलूचिस्तान ने रवां माली साल के दौरान 18 नए प्राइमरी स्कूल कायम किए और साथ ही 50 प्राइमरी स्कूलों को मिडल का दर्जा और 43 मिडल स्कूलों को हाई का दर्जा और 4 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किए जा चुके हैं। रवां माली साल के दौरान मौजूदा सूबाई हुकूमत ने 10,337 उसातिज़ा जो कि ग्रेड 14 और ग्रेड 15 की आसामियों पर आर्जी तौर पर मेरिट पर भर्ती किए और इसी तरह 3,025 गैर फ़हाल स्कूलों को फ़हाल बनाया गया ताकि बलूचिस्तान के बच्चे और बच्चियां तालीम के जेवर से महरूम ना हों। ये स्कूल कई सालों से बंद पड़े हुए थे जनाब स्पीकर, और इनके खुलने से अवाम में इनकी ज़बरदस्त पजीराई हुई है। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने इस साल बलूचिस्तान के तमाम स्कूलों में मुफ्त दरसी किताबों की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया और इस ज़िमन में 1 अरब रुपए की बचत भी की गई। इसी तरह 97 शेल्टरलेस स्कूलों को अमारतें फराहम की गईं और इनमें 200 ECE क्लासेस वाले कमरों की मुरम्मत और नए कमरों की तामीर भी करवाई गई। जारी माली साल के दौरान मौजूदा सूबाई हुकूमत ने 380 डिजिटल लाइब्रेरियां, 42 साइंस और IT लैब्स, 156 स्कूलों में साइंसी आलात की फराहमी, 88 खेल के मैदानों को तलबा और तालिबात की बहाली के लिए बहाली और 142 बसें तलबा और तालिबात को मुहैया की गईं। इसी तरह बलूचिस्तान के 25 अजला में एजुकेशन के ज़ैली दफातर का क़याम, 7 नए बैचलर हॉस्टल्स बराए ख़वातीन की सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया। रवां माली साल के दौरान मौजूदा सूबाई हुकूमत ने 431 स्कूलों में बाथरूम की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया और 230 स्कूलों में नापैद सहूलियात भी मुहैया किए गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ताउन से स्कूल मील प्रोग्राम के तहत क्वेटा के 46 स्कूलों में खाने की फराहमी को यकीनी बनाया। इस प्रोग्राम से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों के 20,400 तलबा और तालिबात और उनकी माओं को फ़ायदा पहुंचा। आइंदा माली साल 2025-26 में हमारी सूबाई हुकूमत ने दर्ज झैल मनसूबे तजवीज़ किए हैं। आइंदा माली साल हमारी हुकूमत ने ECE और प्राइमरी स्कूल की बेहतरी के लिए 28 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की है। इसी तरह ग्लोबल पार्टनरशिप एजुकेशन ग्रांट के तहत तालीम में मजीद बेहतरी और इस्लाहत लाने के लिए, जिसमें यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को का ताउन भी शामिल है, मौजूदा सूबाई हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए 6.7 अरब रुपए के ग्रांट मुख्तस किए हैं। हुकूमत बलूचिस्तान के पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा रकनी को टोरंटो कनाडा के तर्ज पर एजुकेशन सिटी यानी तालीमी शहर करार दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को तालीमी सहूलियात फराहम किए जाएं और आलमी सतह पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के उस्ताज़ा को सूबा बलूचिस्तान की तरफ माइल किया जा सके। आइंदा माली साल 2025-26 में महकमा तालीम ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 1170 कॉन्ट्रैक्ट और 67 रेगुलर नई आसामियां तख्लीक की गई हैं। आइंदा माली साल 2025-26 में शोबा तालीम यानी महकमा स्कूल एजुकेशन की तरक्याती मद में
19.8 اور غیر ترقیاتی مد میں 101 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ جناب اسپیکر، جدید دور میں اعلیٰ تعلیم کے بغیر اجتماعی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ تعلیم کے بغیر ہم اپنے نوجوانوں کو قابل اور ہنرمند بنانے سے قاصر ہیں۔ اس ضمن میں موجودہ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں اعلیٰ تعلیم کے اصول کو بھی عملی طور پر فوقیت دی گئی ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 میں کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن محکمے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 22 ارب 81 کروڑ روپے رکھے گئے تھے۔ اسی طرح مجموعی طور پر 2271 ملین روپے کا گرانٹ صوبے کے تمام کالجز اور 11 کیڈٹ کالجز کے لیے دیے گئے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپس کے مد میں محکمہ کالجز نے 54 ملین روپے ایف اے ایف ایس سی طلباء و طالبات کے لیے اور 51 ملین روپے انٹر ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپس طلباء و طالبات کے لیے جاری کیے۔ صوبائی حکومت نے جاری مالی سال 2024-25 میں 5000 ملین روپے کی گرانٹ کا فنڈ 11 عوامی شعبہ جات جامعات کے لیے جاری کیے۔ اسی طرح تمام یونیورسٹیز اور ریزیڈنشل کالجز کے بجٹ میں اس سال 100% اضافہ کیا گیا ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت جاری مالی سال کے پی ایس ڈی پی اسکیم میں 1000 ملین روپے کی رقم میر چاکر خان رند یونیورسٹی کے سب کیمپس کو فعال بنانے کے لیے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جدید اور ناپید سہولیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے مثلاً فراہمی صاف پانی کی سہولت کو تمام کالجز، پولی ٹیکنک، بی آر سیز اور کیڈٹ کالجوں میں مہیا کرنے کے لیے 2000 ملین روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسی طرح صوبے کے تمام مختلف گرلز و بوائز کالجوں کو بسیں و کوسٹرز مہیا کرنے کے لیے مالی سال 2024-25 کے جاری نئے پی ایس ڈی پی اسکیم میں 500 ملین روپے کی خطی رقم مختص کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں محکمہ کالجز کے لیے 91 آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے میں غیر ترقیاتی مد میں 24 ارب 1 کروڑ روپے اور ترقیاتی مد میں 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، زراعت ہماری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 24% ہے، جس سے ملکی معیشت میں زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلوچستان صوبے کے شمالی و جنوبی حصوں میں 7 سردخانے جن میں پیداوار کرنے والے علاقے پنجگور، آواران و خاران، سیب اگانے والے علاقے کوئٹہ، پشین اور سبزی اگانے والے علاقے ضلع ہب میں تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ ان سردخانوں کا مقصد کسانوں کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور ان سے منسلک نقصانوں سے بچنے، قومی سطح پر پیداوار میں اضافہ اور ان کی فروخت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سہولیات کو مہیا کرنا مقصود ہے۔ اس سال نیو یارک انٹرنیشنل زیتون کا تیل کے عالمی مقابلے میں ہمارے صوبے ضلع لوریائی کے زیتون کا تیل سلور ایوارڈ 2025 جیتا، جس سے پاکستان کا وقار اور پہچان دنیا میں مزید نمایاں ہوا۔ ہمارے ملک کی یہ معزز پہچان پہلی بار پاکستانی برانڈ لوریائی کے زیتون کا تیل کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر عزت سے نوازا گیا، جو ہمارے صوبہ بلوچستان کے لیے باعث فخر ہے۔